Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremiti jedno zaista ukusno pecivo i brzo, a pritom je i lisnato. Ne morate znati da razvlačite neku veliku koru i da ste vični lisnatom testu da biste napravili ovako jedno ukusno i lepo lisnato pecivo. Da vidimo šta nam je potrebno ovako. Šta sam ja tu pripremila? Ja tu imam oko 800 g brašna, imam 200 ml mleka, imam 200 ml vode, a po potrebi možda ćemo dodati još, a možda i manje od 200 ml. Imam so, šećer, ulje, kvasac i, kao što vidite, puter ili margarin koji se već počeo ovako da topi na sobnoj temperaturi. Prvo što ću staviti u brašno je jedna kašičica šećera da bismo podstakli kvasac da funkcioniše, da radi. Ovde je 40 g jedna kocka kvasca, nama će biti dovoljno negde 2/3 kockice kvasca. Dodat ću 200 ml mleka, jedno 50 ml ulja, otprilike ću sipati. I možemo krenuti lagano da mesimo. Prvo što morate uraditi je normalno da razbijete kvasac, ako ga prethodno već niste u vodi rastvorili. Nakon što sam razbila kvasac, dodat ću jedno 2 kašičice soli, polovinu od čaše od 200 ml, polovinu vode, a onda ćemo postepeno dodavati. Možete to raditi kašikom, a možete krenuti ovako rukom da zamesimo jedno testo srednje čvrstine. Ovako zamešano testo obavezno izradite na pobrašnjenoj površini, da biste bili sigurni da je lepo umešano. Izrađeno testo je lepo umešano, koje se ne lepi na površinu na kojoj radite. Obično malo izradim na pouljenoj površini, a onda ću odvojiti na manje jufkice. Ja ću odvojiti od 10 do 12 jufkica vam je potrebno. Sad ćemo vidjeti koliko će izaći. Nakon što ste podelili, oblikujte ovako okrugle loptice i ostavite jedno 10-ak minuta da se testo odmori. Nakon jedno 10-ak minuta uzet ćemo jednu po jednu jufkicu, posolite brašnom da vam se ne bi lepilo i razvucite koru, ne mora biti velika. Evo ovako, sasvim je dovoljno razvući ne preveliku koru. Posolite malo brašnom da vam se ne bi zalepilo. Preklopite i možete ostaviti po strani dok ne razvučete
sve ove jufkice koje smo pripremili. Evo ovako, ja imam tu narezano oko 200 grama blitvu i imam jedno 300 grama sira. Blitvu ću malo istrljati sa dodatkom soli, tako da se malo spusti i onda ću dodati sir. Možete dodati malo ulje, a i ne morate, pošto ćemo kore premazivati puterom ili margarinom. Znači uzet ću sasvim malo soli, zavisi koliko vam je slan sir, malo utrljajte ovako rukom. I jednostavno dodajte izmrvljeni sir i vaš fil je gotov. Kao što vidite, kore su pripremljene. Možete ih rasporediti da vam se ne zalepe, mada sam stavila brašno između, koje ćemo prilikom ređenja malo da otresemo, da brašno nema. Mislim da ima vrlo malo. Evo ovako. Dođite do onih početnih prvih kora. Možemo krenuti sa radom. Jednostavno rukom ovako istresite ili preko klagije višak brašna. Stavit ćete koru na sto i onda omekšali margarinom. Jednostavno možete četkicom, a možete i ovako rukom. Prva kora je malo nezgodnija, povlači se. Premažite margarin ili puter. Nakon što sam premazala, idem sa drugom koricom. Isto je, klonite brašno višak i jednostavno samo preklopite preko prve kore. Nju ćete već lakše premazati. Namjerno ne koristimo topljeni margarin, jer onda moram da stavim u frižider da se to malo stegne, a ne koristim ni zamrznut margarin jer onda ostaje na grudvice. Tako da mi je najpogodnije da koristim ovako malo smekšao margarin. Znači jednu preko druge dok ne dođete do zadnje korice. Evo ako došla sam do zadnje jufkice i onda jednostavno uzmite, prebacite koru da biste mogli da je podignete i da biste normalno mogli da skinete višak putera, da se to ne bi lepilo. Stavite malo ulje ili brašno, šta vam je lakše. Malo nanesite na podlogu. Vratite koru nazad. I onda u nekom pravougaonom obliku pokušajte da razvučete što možete veću koru poklagijom. Kao što vidite, koru sam razvukla. Dodala sam malo ulje u puter ili u margarin i onda jednostavno premažite celu ovu koru. Nakon što sam premazala koru, dodat ćemo fil. Po celoj kori rasporedite fil. Sad možete sa spanačem, možete samo sir, šta god volite možete staviti kao nadev ovog peciva, ili možemo slobodno reći jedna zaista ukusna lisnata pita, malo neobičnog oblika, vidjet ćete kako ćemo je sklapati. Evo ako nakon što sam nanela fil, malo ga pritisnite rukom, slobodno, da on nalegne na samu koru.
Kad ste to završili, možete krenuti sa sečenjem. Otprilike veličina vaše šake, sad moja možda malo šira, režete testo. Evo ovako, izrezano testo ili ove trake jednostavno uhvatite i izvucite. I šta ćete dalje sa njom? Uvijat ćete traku, sad kako vam je zgodno, oko ruke. Znači, motate oko ruke, desne ili leve, sad zavisi od vas. Evo ovako. Hajde da krenem ovom rukom, možda bolje ćete vidjeti. Vidite kako sam ja zavila testo. Znači, oko šake. Slobodno razvucite. I šta ćete sad uraditi? Moram da vam pokažem na praznom ovako stolu. Podavite negdje na polovini testa, pa ćete onda okrenuti. Sa druge strane nađite središnji deo, slobodno razvucite. Ovako bi trebala da izgleda pita ili pecivo. Slobodno možete čak i otvoriti središnji deo, a ovako. I onda ide u jednom plehu koji je obložen pek papirom. Nemojte gurati stranice, znači više možete odvojiti ovako pecivo nego što ćete ga spajati. I prebacit ćemo u pleh, znači obložen pek papirom. Evo vidite kako izgleda ovo pecivo, ili možete reći pita, kako god. Uključila sam rernu da se zagreje na 200 stepeni. I ubacit ću u zagrejanu rernu. Nakon toga smanjite malo temperaturu, pošto one baš nisu ovako tanke, ali vrlo malo, pošto je lisnato, da bi se lepo razlistalo. Znači do 190-180 najniže i peći će se otprilike od 25 do 30 minuta, a onda ćemo vidjeti šta smo zapravo dobili i kako izgleda fantastično pecivo ili pita. Evo jednog savršenog doručka, jedno pecivo ili pita pecivo, kako god želite. Pogledajte kako to predivno izgleda, a verujte, još lepšeg je i ukusa. Pogledajte, svo je to lisnato i prepuno fila. Hajmo da ne sečemo, nego da odlomimo, da pogledate kako to izgleda. Pogledajte kako je to lisnato i zaista predivno. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pokušati da pripremite vama i vašoj porodici. To je bilo za danas sa mog kanala, dragi moji prijatelji. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!